Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gitawag nga Plan B ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang paglunsad sa Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Sumala ni Tinio, gikulbaan na kuno ang mga Duterte sa posibilidad nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte nga pwedeng moresulta sa iyang perpetual disqualification sa pagdagan isip presidente. Dugang pa niya, karon pa lang daw na anay gimugna nga Plan B, din padagano nila si Mayor Baste sa maong posisyon. Usa na sad kuno ni nga politika ug sayo nga pangampanya sa usa pa ka Duterte. Masalamang kaniya itong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.